ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଏ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟୁଡିଓ SSKPର ପରିଚାଳକ, ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିନାଥ ମେହେର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ। ତାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂ ଜିନ୍ଦା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜିକାର ଉଦନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବର କବିତା ଆସରରେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବାର ପର୍ବ, କବିତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ହଜିଯିବାର ପର୍ବ। ସେହି କବିତାରେ କବିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ। ସେହି ମର୍ମରେ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଏହି ଆସରରେ ପାଇଛୁ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ହାତୀବନ୍ଧ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁବଚରଣ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆଜି କବିତା ସଂଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସନ ଅନୁରୋଧ କରିବା ହେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁବଚରଣ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସଞ୍ଜୀବ ମେହେର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆଜିର ଏହି ଆସନରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର କବିତା ସଂଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ସଜେଇ ଦେବେ ଆମର ପରିଚୟ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ରେଡ଼ିଓ SSKPର ସଞ୍ଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂ ଜିନ୍ଦାକୁ ଆମର ଅନ୍ୟତମ କବିତା ସଂଯୋଜନାରେ ଆସନ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଯଶୋବନ୍ତ ସାହା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ଆଉ ଗଣନାଥ ଗଣେଶଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଆସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ରଖିବି, ଆପଣ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟରେ ନିଜର କବିତା ଦେବେ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ଯୋଶୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ଯୋଶୀ ମହୋଦୟ। ଉଦନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଆଜିକାର ଏହି ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶ ଆଜି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, এই ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶରେ ଏହି କବିତା ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ
गौरांग भाई এই অবসরে উপস্থিত থিবা মুখ্য বক্তা রূপে আমি যাকে পাইছু শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত বারিক মহাশয়, উদন্তি উৎসব পালন কমিটির উপসভাপতি শ্রীযুক্ত ত্রিনাথ ভাই, এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার সোনারি মহোদয় এবং আজিকার এই কবিতা আসরে সংযোজক ভাবে যে দুইজন সাংসদ প্রতিভা পাইছু শ্রীযুক্ত প্রধান স্যার এবং শ্রীযুক্ত জিন্দা স্যার এবং মঞ্চ সম্মুখে বিরাজমান করিଥିବା এই অঞ্চলর সমস্ত সাংসদ প্রতিভা বয়োজ্যেষ্ঠ বয়োকনিষ্ঠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ এই আসর এই অবসরে ସମସ୍ତଙ୍କୁ স্বাগত এবং অভিনন্দন জনাଉଛି এবং যথামান্য জনাଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଆମର ଉଦନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଚାଲି ଆସିଛି, এই অবসরে প্রত্যেক বর্ষ আমি কবিতা আসরটি করে থাকু এবং এই আসর এইপাই করে থাকু যে এই অঞ্চলের যে প্রতিভাবান সারস্বত সাধক মানে অনেক সেমানে কিছু সুযোগ পাইবে, মঞ্চটিয়ে পাইবে এবং নিজের প্রতিভা প্রদর্শন করবে। এই সিনাপালি মাটি সর্বদা প্রতিভাকে সম্মান দিয়েছি, দেই আসিথিব, এই পরম্পরা আমার চিরদিন পাই বজায় রহিব। তেণু এই অবসরে আপন মানে উপস্থিত রহি এই আসরকু উজ্জীবিত এবং মহিমান্বিত করিবে। আজি যদিও এই সভা প্রারম্ভ করিবারে আমার টিকে বিলম্ব হয়ে যাইছি, তেণু আমি আমার যে আয়োজন কবিতা আসর সেই কবিতা আসরକୁ আমি আগে নেবা এবং উপস্থিত যে মঞ্চাসীন অতিথিগণ অଛନ୍ତି সেମାନଙ୍କ ଠାରୁ মঝিরে মঝিরে কিছু বক্তব্য শুনিবা এবং ମୁଁ ତ କହିବି সম্মানিত অতিথিবৃন্দ অল্পরে অল্পরে সংক্ষেপে চুম্বকীয় ভাবে কিছু কহিবে এবং চেষ্টা করিবা আমি মুখ্য বক্তাଙ୍କ ଠାରୁ কিছু অতিথি শুনিবা। हे सारस्वत प्रतिभागण, बर्तमान आम ये कार्यक्रम को आगे नेबाक जाऊँ। बर्तमान मैं अनुरोध करी सर्वप्रथमे आमर प्रिय ये अनुष्ठान प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त ललित कुमार सोनारी महोदय ठारू प्रथमे आम किसी अवसर में शुणा उदंती महोत्सव 2025 आज ये महोत्सव मध्यम दिवस द्वितीय दिवस प्रथम कार्यक्रम कविता आसर। ये कविता आसर में मो सम्मुख भाग में उपवेशन कर समस्त सारस्वत साधक समस्त कविबंधु को सारस्वत अभिनंदन सारस्वत प्रणिपात। मंचर पुरभाग मंचासीन होता प्रति मनीष जो परिचय कौन मान्य न थाए स्वयं मृगंत्रता रीति जो मैंने निजपाई गोटे गोटे परिचय से समस्त वरिष्ठ व्यक्तित्व मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता धुरीण संयोजक प्रिय सभापति एवं आम समस्त ये कार्यक्रम सभापति उदंती महोत्सव उपसभापति अग्रज प्रतिम त्रिनाथ मेहर महोदय समस्त को पुणी थे स्वागत रखुच्छे। आम एमती भी विलंब हो सारी ये समय वक्तव्यर समय नुह, ये समय आपणकर परिस्फुटित प्रतिभा जहाँ कागज कियारी कलमर चाष करी आपण माने एटा शब्द को अनेक दिन बांधि रखिछंती बाढ़िबा पई उदंती महोत्सव
महोत्सव अवसर में आम ताकू शुणु मु आपणकर कविता एवं ये आसर मध्य वक्तव्य रखी व्यवधान टे होगापाई चाहे ना केवल शुभेच्छा टे रखी आपण समस्त को आपणकर साहित्य साधना उत्कर्षर रूप ने आपण सर्जनात्मक दृष्टिकोण ए विश्व को देखु एवं वर्तमान ये जो भग्न मनोरथ समाज रही अवचेतन स्तर में जो मनीष माने धीरे धीरे दूरे जाउछंती पालटी जाउछंती गोटे गोटे जीवंत सब सेही मानक भितर आपणक साहित्य प्राण संचारु आपण साहित्य माध्यम एक विप्लवात्मक परिवर्तन आणंतु ए समाज रे ए समाज जे मुख्य स्रोत ठारू बहुत दूर को चली जाइथिबा परि प्रतीत हुए आपणकर साहित्य ताकू कोटारी आणु पुणी थरे मुख्य स्रोत को एही आशा एही परिकल्पना एवं यही संभावना सहित पुणी थे आपण को शुभेच्छा रखुच्छी। नमस्कार। धन्यवाद श्रीयुक्त नारी महोदय जमी कहीगले आम टे धीरे आरंभ हो तेणु कविता आसर को आगे ना मु अनुरोध करी सर्वप्रथम कनिष्ठ प्रतिम ध्रुवचरण प्रधान महोदय को से कविता आसर को सज्जन माध्यम आगे श्रीयुक्त प्रधान। धन्यवाद सर। ओ गजाननभूतकराभिषेकितं कवित्थजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं सकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। अंतिम 2025 में सारस्वत समारोह समारोह जिसका प्रतिमा सम्मानास्पद जोशी सर साहित्य सप्त भावने जीवन बीतुवा अनन्य कवि प्रतिमा सप्त साधक ये अंचल दिग्गज अन्यतम संयोजक एकाधार देशे साहित्य अन्य लोक सम्मानास्पद गौरंग सहस्र आज अन्यतम मुख्य वक्ता रूप पाई बहुत खुशी लगुच प्रथम से होती मोर जन बंधु द्वितीय अनेक दिन की इच्छा था किसी शुणा सम्मानास्पद कवि श्रीकांत बारिक सर पश्चिम ओडिशा साहित्य जगत में गोटे अनन्य रूपकार रूप में मुझे शुणी केवे शब्द मुहर शब्द बार्ता शुणी ना जदिव से मोर जड़े अति अंतरंग बंधु आम भाषा शुणु हुए कि प्रथम शुणी आम मान ये अंचल निश्चित भाव में गोटे साहित्य जगत में गोटे अनन्य उत्साह निश्चित यही आशा रखी आरंभ उन्नति महोत्सव पालन समितिर उपसभापति जहाँ समस्ते जानी कौ शब्द कौ भाव में मो सम्मान जन सम्मानास्पद श्रीनाथ महेश्वर शब्द अन्यतम विधानी अनेक कवि अनेक अनुष्ठान अनेक लेखकों अन्यतम उत्साह जहाँ को जिते कहले से कम पड़ कविबंधु ललित कुमार सुनाई सर सामने उपवेशन कर जहाँ जिते शब्द उच्चारण कले जहाँ जिते शब्द सम्मुखीन पूरा सब शब्द दिए समस्त सारस्वत कविबंधु मान को आज आसर को अनेक स्वागत सारस्वत प्रणाम। आज आरंभ करवा गोटे धाड़ी आज आसन को सत्य अतीत में ओडिया साहित्य सृष्टि कर विराट शून्य स्थान व्यक्ति स्वतंत्रता शतम बिंदु श्रीराधार कवि नवाकांत कथम को हराई आज ओडिया साहित्य भूमिका शून्यतार आरंभ करवा गोटे थाड़ी तमें आह बोली खबर आसी तमें आह बोली खबर आसी किंतु तुम सम पछ पछ धाउवा लोकों भर जड़े नुहे तुम समत बहुदूर वृंदावन ठारू किंतु मारुनी रोगी मोर सुख संतोष को तमें जब न मरी था
ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ମରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟା ପରେ ପାଇଥାନ୍ତି କିପରି ତୁମକୁ ତୁମ ଆଜିର ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ଏହି ଅବସରରେ ସେହି ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ତାଙ୍କରି ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପଦାରବିନ୍ଦ ଆଜିର ଏହି ଆସନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଉଦନ୍ତିମୟ ଏହି ଆସନ ଅନେକ କବିତା ଆମ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଅନେକ ଉଦନ୍ତି ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଉଦନ୍ତିର ବାଲୁକା ଚିତ୍ତ ବାଲୁକା ସଜ୍ଜରେ ଉଦନ୍ତିର ଦୁହିଗୁଣରେ ବିମୋହିତ ହେଉଥିବା କବିଙ୍କ ଶବ୍ଦରୂପ ଉଦନ୍ତିମୟ ହେଇଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ କବିତା ବୋଧ ହେବ ଉଦନ୍ତିରୁ ଶେଷ କବିତା ବୋଧ ହେବ ଉଦନ୍ତିରୁ ଉଦନ୍ତିମୟ ଏହି ଆସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ କବିତା ଉଦନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ପ୍ରଥମ କବିତାର କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌତମ ମେହେର କବିତା ଉଦନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ରଖିବା କରତରେ ନେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କବି ଗୌତମ ମେହେର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମ ହାତରେ ଅନେକ କବିତା ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ତେଣୁ ସଂଯୋଜନାର ବାହୁଲ୍ୟତାକୁ ସଂଯୋଜନାର ସମବିଷ୍ଟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଉଦନ୍ତି ହେ ଉଦନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏକ ଅଜଣା ଅତୀତରୁ ଯେମିତି ମୟୂରର ମନ ଶାସକର ପ୍ରାଣ ନେଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେନିତି ତୁମରି ସତ୍ତାକୁ ପାଇବାକୁ ତୁମ ଆବେଗ ପରଶ ପାଇବାକୁ ତୁମ ଆବେଗ ପରଶ ହେ ଉଦନ୍ତି ବୈଶାଖର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପରେ ମାଘର କୋହଲା ଶୀତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ରୂପେଲି ଆଲୋକେ ଅଥବା ନିବୁଜ ଅମା ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଁ ଖାଲି ଖୋଜି ବୁଲେ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ସମୟର ଲମ୍ବମାନ ରାସ୍ତା ଧାରେ ହେଲେ ଯେବେ ଶ୍ରାବଣର ଘନ ବର୍ଷାରେ ଭରିଯାଏ ଜଳ ତୁମରି ଛାତିରେ ନାଚି ମିଶିଯାଏ ତୁମରି ଶରୀରରେ ହେ ଉଦନ୍ତି ଓଲେଇ ନିଅ ତୁମେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଉ ଆମେ ଦୁହେଁ କାହିଁ କେଉଁ ଆଦିମ କାଲରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ସତେ ଯେପରି ଗୋପୀ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କୃଷ୍ଣର ଧନ୍ୟବାଦ ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସେ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବି ବନ୍ଧୁ କମଳା ସନତନୟା କମଳା ଜିବେଶ ଜାୟା କମଳ ଚରଣ ମନ୍ଦିରେ କର କରୁଣା କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିମାତ করে প্রতি যোড়িমাত করে তব সুসুপ্ত মোচন কিনা কবিকুল জননী তুহি করুছি তু যশোগান সানন্দিন আজি আমি যেন উদন্তি মহোৎসবর কবিতা আসনে সমস্তে বসিছু সেমানকু আমার হৃদয় ভরা নমস্কার প্রণাম সারস্বত প্রণাম ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେନ୍ ଆମର ଅତିଥି ମାନେ ବସିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲୁ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଆରମ୍ଭ କରିବାର କଥା ତାର ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛୁ ତ ଆମେ କବିତା ଆସଟାକେ ଆମେ କେତିକିରି ସରାମା ଆଉ କବି ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୁରିଆରୁ ଯେନ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ କେତିକି ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଜଲ୍ଦି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କର୍ମା ତ ଆମେ ଅଧିକା ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କବିତା ସଂଯୋଜନାକେ ସଫ୍ଟରେ କେତିକିରି ସରେଇକରି କବି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଭାବନାତ୍ମକ କବିତା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ ସେଟାକେ ଶୁଣି ପାର୍ମା ବୁଝି ପାର୍ମା ସେଥିଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ତ ମୋର ହାତେ ଏଛନ୍ ଗୋଟେ କବିତା যেটা ହେଲା ଜୟ ଉଦନ୍ତି ଜୟ ସେନାପତି ବାସ୍ତବରେ ଉଦନ୍ତି ନଦୀ ଉପରେ ଉଦନ୍ତିର ଯେନ୍ ସ୍ୱର ଅଛେ ତାର ଯେନ୍ ଝରି ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ସେ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କବିତା ଜୟ ଉଦନ୍ତି ଜୟ ସେନାପତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କବି ବନ୍ଧୁ ଭଗତରାମ ଶବଦ ଯିଏକି ଭଟା ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହେଁ ଆମେ ଶୁଣିନେମା ଏ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କବି ବନ୍ଧୁ जय उदंती जय सेनापति पुण्य भारत भूमि ओडिशार नुआपड़ा जिल्लार उदंती नदी बहई सेनापति तहसिलर
ପୁଣ୍ୟ ଭାରତ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ବହୋଇ ସିନାପାଲି ତହସିଲ ଜେଲ ନଦୀର ଉପନଦୀ ଅଟନ୍ତି ଉଦନ୍ତୀ ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛି। ପଟିଆଲାପାରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ପାର ଉଦନ୍ତୀ ବ୍ରିଜ ପଟିଆଲାପାରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ପାର ଉପର ଉଦନ୍ତୀ ବ୍ରିଜ ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ପାର ତେଲ ତଳ ଉଦନ୍ତୀ ବ୍ରିଜ। ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଘରୋଇ ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ କାହିଁ କେତେ କାଳ ପୁଣ୍ୟ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଜଳ ନିଗମ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବସତି ସିନାପାଲି ସହର ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବସତି ସିନାପାଲି ସହର ପବିତ୍ର ଉଦନ୍ତୀର ଜଳ ଦିଶେ ଜଳ 28ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏ ବ୍ଲକ ଗଠିତ। ଏଠାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ତହସିଲ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୱେଷଣ। କେତେ କେତେ କବି ପୁଣି ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ସିନାପାଲି ମାଟିରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତ। ଦୋକାନ ବଜାର ଗଲିକନ୍ଦି ଏ ସହର ବେଶୀ ବାସ କରିଛନ୍ତି ମେହେର ପରିବାର। ପୁଷ୍ପୁନି ନୂଆଖାଇ ଡାଲଖାଇ ପର୍ବ ରାକ୍ଷୀ ପୁନି ଦୀପାବଳି ଆଦି ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳିଥାନ୍ତି ଏ ସହରେ ସର୍ବେ ମିଳିମିଶି ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ସର୍ବେ ଖାଆନ୍ତି ହସଖୁସି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ପରାକୁ ପରା ହୁଏ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଗାଁର ମହୁଲ ହଇରା ପାହାଡ଼ା ଟୋଲ ଅଣ କାଠ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ। ସିନାପାଲିର ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଓ ବନୀକରଣ। 2011 ଜନଗଣନାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସିନାପାଲି ମୋଟ 5069 ପୁରୁଷ ମହିଳା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଆଦି। 2017ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିଥିଲେ ସିନାପାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନେ। 2017ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିଥିଲେ ସିନାପାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନେ। ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମ ପରେ କରିଥିଲେ ଉଦନ୍ତୀରେ ସ୍ନାନ। ଧଳମୂଳ ଦଳ ପୁଣି କି ସୁନ୍ଦର କାମ। ମେହେରପଡ଼ାରେ କରିଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ମধ্যে ଯାହା କରି ଅଳ୍ପନ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କରି ନେତ୍ରେ କରି ଅବଲୋକନ ତାହା କିଛି ଲେଖିଅଛି ମୂର୍ଖ ଭଗତ ରାମ। ଜୟ ଉଦନ୍ତୀ ଜୟ ସିନାପାଲି। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक कविता शुद्ध अनुभूतिर परिप्रकाश आपंकर प्रति अनुभूति जीवंत अनुभूति निश्चित भाव में आमको फेर से अतीत को कवि के देने घटना के कवि देशी कथानी के कवि के देने भाव के कवि देशी कविता के कवि के देने सपन के कवि के देने सपन कवि देशी जीवन कवि के देने मन कवि तुलियांशी जन कवि के देने मन कवि तुलियांशी जन। कविता उदंती 22 फुल रूपापुटी पिंधि साग शाढ़ी 22 फुल रूपापुटी पिंधि साग शाढ़ी पूरा फुलर फेरा सागे बिंधिल सोना धरी पूरा फुलर फेरा सागे बिंधिल सोना धरी এটা তোমার উদন্তি কবিতা উদন্তি নয় কবয়িত্রী গৌরী মেহের কবিতা উদন্তি নয় সুন্দর কৌশলী ভাষা যোগে কবিতা উদন্তি সাগে মিশিথিবা উদন্তিকে ଦେଖିଥିବା ଉଦନ୍ତିକେ ଚିହ୍ନିଥିବା ଗୋଟେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକାଶ କବିତା ଉଦନ୍ତି ନଏ। ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ପଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ଲାଗି ଆଜି କବିତା ଆସ ଯାହା ଲାଗି ଗହ ଗହ ତାକା ନେଇ କରି ଆଜି ମୋର କବିତା ଉଦନ୍ତି ନଏ। ଯାହା ଲାଗି ଏତ୍କି ଗହ ଗହ କି ମହୋତ୍ସବ କି ଭାବର ଡୋର উদন্তি নয় সে আমার ধনগর তাকে সবে কহেছন মোর তাকে সবে কহেছন মোর কেতে লোক কথা নি কেতে গীত কথা কি নয় মানে ভরি আছে 12 মাসি লোকর সোচ মিটে করি সকর মন কে মোহি পারিছে 26 বর্ণ বাহারি সিন্ধু সিংঠানে ওড়িশা মাঠ কে নদী ছুঁইছে বাদ গোলা কেতে ভাব মোহ রাখি কলাহানির তেল নদীনে যাই মিশিছে ନୂଆପଡ଼ାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକେ ଭାଇଚାରା ଡୋରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛେ। ଆମର ପରମ୍ପରା ସବୁ ଆବିର୍ କରି କଳା ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହୁଛେ। ଏ ନୟକେ ଆଶ୍ରା କରି
એ માઇકને અમર હોય છે એ માઇકને અમર હોય છે যেতে কহলে গাইলে ওনা তার গুণ એ নয় তো আমার মাইক ফুটা আছে যেতে কহলে গাইলে ওনা তার গুণ એ নয় তো আমার মাইক ফুটা সাজিছে એ অঞ্চল সবু জনজাতি বল એ নয় তো মা বাকি পূজা পাউছে মা বাকি পূজা পাউছে એ নয় পানি আমার গঙ্গা জল সমান એ নয় পানি আমার গঙ্গা জল সমান যেটি ময়লা নদীকে সফা সুতরা রখিথিমা আর এই অঞ্চলের কলা সংস্কৃতিকে সর করে গই আমি সব বছর এই মহোৎসবকে মনাউথিমা এই মহোৎসবকে মনাউথিমা জয় জয় बहुत सुंदर स्वप्ना मैडम का जीवन अच्छे बोली तो आम इना बसिचु सबे जीवन अच्छे बोली तो एक कविता आस आउ ये जीवन के लेकरी अनेक कविता विभिन्न कवि माने तांकर भाषा रे लिखि दैछन विभिन्न तत्व तथ्य से दे दैछन आ सेंता गुटे कविता के लेकरी आउछन चिंतामणि हम जीवन ए भावपूर्ण कविता के उपस्थापना करबा लागि निजर मनोभाव के प्रकाश करबा लागि से आसुछन कवि बंधु चिंतामणि हम कविता जीवन आज कवितार शीर्षक होचे जीवन जीवनर अर्थ नुहे बंचिबाटा खाली जीवनर अर्थ नुहे बंचिबाटा खाली तेल लुण दुनिया समाज रे उड़ीबार अर्थ नुहे एणा झाड़ी झाड़ी कला गगन रे पाठ पढ़िबार अर्थ नुहे निजुक्ति आशारे ज्ञान अर्जन दिगरे मुक्ति नहीं मंदिर गढ़िबारे बरम पाप अछि मुक्ति मिले मानव सेवारे मुक्ति मिले मानव सेवारे एहार अर्थ नुहे चौकी पछे ठिया होई गांधी को फोटो दलायन करी निज फोटो उठिबा आशारे खतड़ी धोती पायजामा छाड़ी देखै हबा नुहे मु अमुक मंत्री को डाहण हातरे मु अमुक मंत्री को डाहण हातरे चढ़ा गलारे भाषण देबा बेले निज लोक पछपटू देवे करताली थला नाली सबुज रंगमंच रे पुलिसक घेराव भितरे माइक फोन हेलो हेलो 1 2 3 चिक चिक अंगूठी टिपारे राजनीतिर अर्थ नुहे आजिकाली कुटंती राजनीतिर अर्थ नुहे आजिकालीर कुटंती जहाँ घटुची वर्तमान आजिर समाज रे राजनीति कर द्वापर श्रीकृष्ण शकुनी भली हे उन्नति विश्व मनुष्य समाजर गुरु पताका पराधीन नुहे परम स्वाधीनर धन्यवाद बहुत सुंदर कवि बंधु स्वाधीनता 17 वर्ष पर पराधीनतार ग्लानि भितर उपभोग होउतबा आपनकर এই कविता निश्चित भाव एक संदेश कविता को तुम्हें कवि कल्पनार अमृत सरस बिंदु कविता को तुम्हें भाव उच्छ्वासर अमर अक्षर बिंदु कविता को तुम्हें सप्त कुंजमरा रूपसी लग्न सम कविता को तुम्हें मन आयनार प्रतिबिंब प्रतिक्षण सप्तरे कवितार मरुमृगया सृष्टि करिथिबा मु आमंत्री मरुमृगया कवि कवितार मूर्छना शीर्षक दे आसिबे कवि श्रीशंकर बारिक महोदय स्वागत करिबा मरुमृगया कवि कवितार मूर्छना दे आसिबे कवि श्रीशंकर बारिक महोदय ଆମ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କବିତାର ମୋଚନ ବେହିସାବ ଚୋଟ ଖାଇଛି ତମର ପ୍ରେମର ସହରେ ରହି ବେହିସାବ ଚୋଟ ଖାଇଛି ତମର ପ୍ରେମର ସହରେ ରହି ତଥାପି ଦିଏଛି ଲୁହ ଲହୁ ପି ପାରିବାର ଆଶା ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରା ତଟରେ ତରୁଣୀ ତୃଷ୍ଣା ଥାଉ ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରା ତଟରେ ତରୁଣୀ ତୃଷ୍ଣା ଥାଉ ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ रेशमी रातिर लक्ष्य तारार दीपटिए जाली दे बेहिसाब चोट खाऊची तमर प्रेमर सहरे रही जीवन पात्र धरी आसीची मु प्रणयर दीप जाली प्रीति प्रतिमार अछन्न मुहरे लोहर आलाप भरी हजारे बाटर पथिक साजिली प्रिया को तमरी पाई केउ बाट दे आसिली ए कथा कदापि पचार नाही केउ बाट दे आसिली ए कथा कदापि पचार नाही जाओ हे मरण फेरी जाओ तमे सारे मु कविता लेखी जाओ हे मरण फेरी जाओ तमे सारे मु कविता लेखी
ପ୍ରିୟା କୋଳେ ବସି ଗୀତ ଲେଖିବା ମୁଁ ରହିଛି ବହୁତ ବାକି ନୀଳ ନୟନାର ନୀଳ ସପନରେ କବିତା ଲେଖିବି ମୁହିଁ ଛୋଇବି ଝରଣା ଗୀତଟିଏ ସିଏ ମୋ ଅଳସ କୁଆଁରୀ ନଈ ଛୋଇବି ଝରଣା ଗୀତଟିଏ ସିଏ ମୋ ଅଳସ କୁଆଁରୀ ନଈ ହୃଦୟ ଉଠିଛି ରକ୍ତ ଜୁଆର ଆହୁରି ଉଠିବ କେତେ ହୃଦୟ ଉଠିଛି ରକ୍ତ ଜୁଆର ଆହୁରି ଉଠିବ କେତେ ଥାଉ ସେ ହିସାବ ଚୋଟ ଗଣିବାର ଗଣିବିନି କେବେ ମୋଟେ ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ ଛାତିର ପ୍ରୀତିକୁ ଜାକି ଦେବ କେବେ ସହି ଆଖି ବୁଝି ନାହିଁ ଓଠ ବୁଝି ନାହିଁ ବାକି ଜାଣେ ସବୁ ମୁହିଁ ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ ଛାତିର ପ୍ରୀତିକୁ ଜାକି ଦେବ କେବେ ସହି ଭଲ ପାଇବାର ମଧୁପନୁ ଆଗେ ଚୁମ୍ବିବି ଫୁଲ ତନୁ ଭଲ ପାଇବାର ମଧୁପନୁ ଆଗେ ଚୁମ୍ବିବି ଫୁଲ ତନୁ ମୋର ପ୍ରେମ ରାଗ ତୁଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗିବ ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ମଧୁ ଛନ୍ଦାର ଅଙ୍ଗରାଗକେ ହୋଇବ ଚିତ୍ର ନଈ ଭୁଲିଯିବି ସବୁ ବେଦନା ଅଛୁ ଯେବେ ଯିବି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ବେହିସାବ ଚୋଟ ଖାଇଛି ତମର ପ୍ରେମର ସହରେ ରହି ବେହିସାବ ଚୋଟ ଖାଇଛି ତମର ପ୍ରେମର ସହରେ ରହି ମଧୁ ଚୈତାଳି କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ ସପନ ପାଖୁଡ଼ା ବୁଣେ ମଧୁ ସଙ୍ଗୀତ ବୁକୁ ତଳେ କେବେ କନକ ନୟନ କୋଣେ ସାଗର ଶଯ୍ୟା ଧାରେ ତମେ ଏକ ଘୁମାନି ଚୈତ ନଈ ରାତିର ଆକାଶେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଢେଉ ମୁଁ ତମେ ସପନର ଛାଇ ରାତିର ଆକାଶେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଢେଉ ତମେ ସପନର ଛାଇ ଧନ୍ୟବାଦ शास्त्री कविंकर जो कविता आबृत्ति कर शैली थी समस्त को निश्चित भाव आनंद प्रदान कर बहुत बहुत धन्यवाद कवि बंधु जगन्नाथे हो किछि मागु नाही तोते धन मागु नाही जन मागु नाही मागुछि सरधा बारी उठाते आमे जेते कि जनाते नहीं सुनि पारमा प्रभु जगन्नाथ जगतरनाथ जगन्नाथंकर ताहेले अधूरा रही जिबा आउ से होछन तो परम ब्रह्म से होछन सृष्टिकर्ता ताको आवाहन करबाटा हमर मनीष मानकर सौभाग्य तो सही जगतनाथ जगन्नाथ को जनान माध्यम रे काना कहउछन कवि आमे सुनि नमा मुई कवि सस्मिता प्रधान को अनुरोध करनी से तांको जना जगन्नाथ जना गायन करबा कवि सस्मिता जहाँ भी हो आमर की कविता आसले नारी कवि मानकर गोटे बहुत बढ़िया सहयोग की वर्ष आसी से बहुत बहुत धन्यवाद आम कविता आसर तरफ आ गोटे अनुरोध करी कवि बंधु मैंने एड्रेसटा नहीं लिखी तो जब कवि बंधु मैंने एड्रेसटा नहीं लिखी से सर्टिफिकेट लिखवा टी असुविधा होची दयाकर से कहीदेवे कविता पढ़ा भी सुविधा है हे आर्तप्राण आरतरे करुछि जणाण हे आर्तप्राण आरतरे करुछि जणाण केउ अपराध देखि दुख देउछ काखि तंटी मोर जाए सुखी प्रभु तोते डाकी डाकी केउ
ଅଛି ଭକତର ବିପଦେ ତୁ ସାହା ଗଭୀର ସାଗରେ ବୁଡ଼େ ମୋ ଦଦରାନା ଶୁଣିଅଛି ଭକତର ବିପଦେ ତୁ ସାହା ଗଭୀର ସାଗରେ ବୁଡ଼େ ମୋ ଦଦରାନା ଶକ୍ତି ଦିଅ ଶକ୍ତିମୟ ବିପଦେ ହୁଅ ସହାୟ କରୁଣ ଜୀବନେ ପ୍ରେମ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରେମମୟ ମୁକ୍ତି କର ଏ ମୋ ଜୀବନ ଆରତରେ କରୁଛି ଜଣାଣ ହେ ଆର୍ତ୍ତପ୍ରାଣ ଆରତରେ କରୁଛି ଜଣାଣ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଗଜ ରାତି ରାତିରେ ବରାଜ ତାରାକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାନରେ ଶୁଣିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭଜନ ସମସ୍ତ କଳିବନ୍ଧୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବିନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମରଣ ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ପୁଣା ଲାଗେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଅଧୁରା ଲାଗେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ରହେ ଆଉ କେବେ ଆଉ ଆସନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା କରି ତଥା ଆଜିର ଆସନର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମାନାସ୍ପଦ ଗୌରାଙ୍ଗ କୁମାର